Usa na jud ni sa pinakasulit nga unlimited yakiniko ang samgyupsal nga among nasuwayan. Di ka mahayan kay for only 649 pesos lang. Up to 60 kinds of meat and side dishes ang 1-2 sawa nimong matilawan. Adunay plain and marinated pork and beef, klase-klase nga pork rolls and pork ribs, hangjongsal, yakitori or skewered chicken, toriwaka or chicken skin, ug uban pa. For sides na say daghan sama sa kimchi rice, kimchi, ibay tempura, lain-lain flavor sa karagi chicken, klase-klase nga maki, ug with unlimited cheese and egg pa. But wait, there's more. Kay mupuno lang kag piso, maka-avail na ka sa ilang unlimited seafood sama sa scallops, tuna, shrimp, and seafood tsahan. For drinks, puno lang kag 49 pesos na kay unlimited iced tea, lychee, or calamansi. Nasay free one ice cream when you dine here. For us, sulit na kayo ang presyo. Daghan selection ug quality sad ang mga meat. Kana tanan inyong matilawan diri sa Yoshimitsu nga located sa 88th Avenue Arcade Gov M Cuenco Avenue, Cebu City. Open daily from 11 AM to 9 PM. Sa mga mag-birthday, na sila 7+1 birthday promo wherein libre na ka if naa kay 7 full paying adult ka uban nimo. Nya, pauhin na sad ka, naunsa. At takta dayon, Choy.